nga naangkon niya tar sa nagpadayon nga katukuran kaniadto sa merkado publiko ug ang pagpadako sa munisipyo. Sanglit kaniadto usa lamang ka yano nga edipisyo ang balay lungsod sa Hilongos. Ug sa maong panahon nagkadaghan na ang mga kawani nini gumikan sa nagkadaghan man usab ang mga namugna nga mga buhatan sa gobyerno. Hinungdan nga iya nakita ang dakong panginahanglanon nga palapdan pa ang edipisyo sa balay lungsod. Gipadak-an ang munisipyo sa lungsod o giuntop ang pag-ugbok sa pundasyon nini gikan sa eskina sa karaan nga kuerpos kapulisan ngadto na sa kasamtangan karon nga eskina sa mga daan sa Captain Bilbar ug RV Villaflores. Ang edukasyon sa kabataan ang usagyod sa iyang mga prioridad nga makulukar ug maestablisar ang pagtungha sa mga bata. Sanglit kaniadto wa pay klarong mga lawak sa ringanan o mga classroom ang mga estudyante. Og sigon pa sa tigulangan nga nadiin-diin na lamang taon ang mga magtutudlo og papahigayon og mga klase. Diyang higayon nga usa ka bahin sa munisipyo sa lungsod sa Hilongos ang gihimong lawak sa ringanan sa kabataan. Magsagol ang mga kliyente sa munisipyo, ingon man ang kasama usab sa mga bata nga magduwa samtang wa pa sila klase sud sa munisipyo. Diha sa higayon nga nagtukod og mga barong-barong at bang sa munisipyo sa lungsod sa Hilongos kaniadto nga mao ang Plaza Rizal karon. Usa sa maisip nga legasiya nga gibilin ni Kapitan Canoto Alcuino sa lungsod sa Hilongos nga hangtod karon napahimuslan pa sa kasamtangan nga henerasyon mao ang katukuran sa unang mga lawak sa ringanan sa lungsod o ang unang Gabaldon Building sa Hilongos South Central School nga maoy gipahimutangan karon sa mga tinun-an sa kinder o grade 1. Sukad sa pagkatukod sa klaro na gyud nga edipisyo alang sa pagtungha sa kabataan sa ilang mga klase, hinay-hinay na nga naangkon sa gobyerno ang tibuok nga luna nga mauna karon ang primary campus sa Hilongos South Central School. Og sa mosunod nga mga katuigan sa nisunod nga mga mayor gikan ni Kapitan Canoto Alcuino sa lungsod sa Hilongos, nahitsura ang kitibukan sa tunghaan sa elementarya sa lungsod sa Hilongos og kun unsa ang dagway niini karon sa Hilongos South Central School. Gilagway nga usa ka makinadmanon og adunay lantip nga pangisip si Kapitan Canoto Alcuino. Gani sa kahugpungan kaniadto nga gitawag og League of Municipal Presidentes sa mga kalungsuran nga naglangkob sa mga lungsod sa Inupakan, Hindang, Hilongos, Bato ug Matalom, siya ang gipili nga mangu sa maong grupo. Wa magduha-duha ang mga mayor sa nahisgutan nga mga lungsod nga mopili kaniya sanglit nagtuo sila nga maayo siya nga leader o makada siya sa grupo sa mga mayoris. Napipila lamang kana sa mga nahimo nga legasiya ni Kapitan Canoto Totong Alcuino sa lungsod sa Hilongos. Naagig pagtamon o pagtahod sa dakong tampo ni Kapitan Canoto Totong Alcuino sa katilingbang Hilongos nun. Gipahinungod sa iyang pangan ang usa sa mga labing busy og sentro sa komersyo nga kalye sa lungsod sa Hilongos nga mao ang CV Alcuino Street. Mayor Marcial Alfante Cubio nahimugso niadtong Mayo 22, 1916 sa magtiayong Pedro Cubio o Siriaca Alfante nga usa sa mga unang tulo ka pamilya nga malinaw na nimuyo kaniadto sa sitio Kaliwanan nga karon Barangay San Juan sa lungsod sa Hilongos kuyog sa mga banay nga Rinya o Rioma. Napili siya nga mayor sa lungsod sa Hilongos niadtong 1970 hangtod sa tuig 1979. Apan sa wapas siya ni sud sa kalibutan sa politika sa lungsod sa Hilongos, naglatay-latay ng daan sa iyang dugo ug sa iyang kagutan ang kinaiya sa pagserbisyo alang sa ikaayo sa kinabag-an. Natapos siya sa iyang edukasyon sa Baybay National School Kunbanas kaniadto o Visca sa kasamtangan karon nga panahon sa kurso nga agrikultura. Sanglit bata pa lamang siya, nahigugma na siya sa pagtikad sa yuta, gumikan sa
ang pag-ugmad sa banika ang iyang namatan og buot gumikan sa mag-uumaman ang iyang mga ginikanan. Atol sa administrasyon ni Mayor Emiliano Melgaso, nagsilbi siya nga municipal agriculturist sa lungsod sa Ilongos. Ug pagkahuman, natudlo sab siya nga assistant provincial agriculturist sa 4th Congressional District sa probinsya sa Leyte. Sa susama nga dekada, nisod siya sa kalibutan sa politika isip usa sa mga sakop sa konseho sa lungsod sa Ilongos. O pagkatapos sa iyang termino, nagapili siya nga mayor sa lungsod sa Ilongos ngatong 1970. Apan dili lamang pagtikad sa yuta, pagatiman sa mga tanom o pulos kalibutan lamang sa agrikultura, nagtuyok ang iyang kalibutan. Atol sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan, niyatong 1942, ana-ana sa hingkod nga panuigon si Marcial Cubio. Voluntaryo siya nga nagpalista sa armadong kusog sa nasod sa pagkasundao. O nakigubat siya sa mga Hapon, kuyog sa mga Amerikanong sundao. Nakibaton siya sa ranggo nga First Lieutenant sa Alpha Company o din dito sa Luzon siya nakigsinukliay og bala batok sa mga banyagang mga Hapon. Nahimo nga buluko ng iyang kinabuhi atol sa gubat. Sanglit, ispoko ni mo na nga nisalga siya sa gira pila ka adlaw human ang ilang kasal sa iyang asawa nga si Leonardo Lamberti. Og sod sa kapin todo ka tuig, waig kita ni igdungog si Marcial Cubio o bisan unsa man lamang nga gamayng balita labot kaniya dito sa panggubatan. Sa hinapos na nga bahin sa ikaduhang gubat sa kalibutan, naambush ang iyang grupo dito sa Tarlac. O diin, napatay ang iyang mga kaubanang mga sundao, samtang si Marcial Cubio, samaran sa iyang bitiis, human nga siya na igo sa pagpusil sa usa ka sniper sa mga Hapon nga ilang naengkwentro. O nadakpan siya sa mga Hapon. Usa siya sa kalibuan ka mga Pilipinhon o mga Amerikanong sundao nga naapil sa death march dito sa Kapas Tarlac. Apan nakaiskapo siya gikan sa death march. Human niya nga makaiskapo gikan sa tinong kamatayon sa makamot sa mga Hapon. Imbes nga muli siya sa barangay San Juan sa lungsod sa Ilongos, niabin siya sa mga gerilya dito sa Luzon o padayon nagigubat hangtod nga natapos ang gira niyatong 1945. Gingon nga sa iyang pag-uli sa barangay San Juan, maoy iyang naabtan ang daghang mga tao sa ilang panimay. Sanglit atol siya pag-abot, maumansap ang tapos sa pangadji nga gipahilungod alang kaniya. Gumikan sa ilang pagtuo nga napatay na si Marcial Cubio sa gubat. Sanglit wa gyud bisan gamayng balita sud sa kapin tuto ka tuig human nga siya nisalga sa gira. Human sa gira nibalik siya sa normal nga panginabuhi sa pag-uma. Og diin nagsilbi siya ni kanhi Mayor Emiliano Melgaso nga municipal agriculturist sa lungsod sa Ilongos. Samtang sa paglabay sa panahon, nagpapili siya sa pagkamayor sa lungsod sa Ilongos ug atol sa iyang administrasyon, iyang gipadayon ang mga proyekto nga nasugdan na sa gisundan niya nga mayor sa lungsod sa Ilongos nga si Mayor Reynaldo Naldo Villaflores. Gawa sa maong mga proyekto, gipasagdahan niya ang programa nga nagsuporta sa mga mag-uuma ug ang pagpamuhi og mga kahayupan. Iyang giestablisar ang Swine Breeding Center ug ang Swine Dispersal Program dinhi sa lungsod sa Ilongos. Gipaningkamutan sab niya nga mahanay ug malimpyo ang merkado publiko sa lungsod sa Ilongos pinaagi sa pag-arrange sa mga stalls ug ang pagbutang sa mga public CR des merkado. Ngimugna sab niya ang Municipal Planning and Development Staff nga maoy nahimong instrumento sa pagpahigayon sa cadastral survey sa tibok lungsod sa Ilongos ug ang pagpatitulo sa mga yuta niini. Si Mayor Marcial Cubio adunay dako kayong gugma sa kabataan ug sa iyang kagustuhan nga makita sa mga bata nga maghagwa-hagwa o magduwa-duwa, iyang gimando ang paghimo sa usa ka children's park sa lungsod sa Ilongos. Nga hangtod karon, padayong naghatag og kalipay sa kabataang Hilongos noon. Sa mga lungsod sa Bagatang Kasadpan sa probinsya sa Leyte, bugto ang lungsod sa Hilongos lamang ang adunay children's park nga iya sa lokal nga magamhanan sa lungsod sa Hilongos nga gitagana alang lang yun sa paghatag kalipay sa mga bata.
Si Mayor Marcial Alfante Cubio atol sa panahon sa kamaskog pa sa iyang lawas nga makaserbisyo, iyang gipakita ang dako kaayong gugma sa nasod pinaagi sa way ko kahadlok og saktong kaisog sa paglaban alang sa kagawasan gikan sa mga mananakop nga hapon ug ang paghad sa dinunay nga paningkamot alang sa kabulahanan sa mga hilongosnon. Mithi nga mao'y gibaton sa usa ka tinuod nga lumad nga hilongosnon. Si Mayor Emiliano Melgaso, umas na ila sa mga Hilongosnon sa tawag nga Mano Emil, ang giisip nga Grand Old Man sa lungsod sa Hilongos. Siya ang usa sa mga lider sa lungsod sa Hilongos nga nakapalagsik sa ekonomiya niini pinaagi sa pag-ugmad sa nagkadaiyang mga proyekto sa infrastruktura o mga programa ingon man mga pasilidad sa lungsod sa Hilongos sa iyang panahon. Siya usab ang bugtong taga Hilongos nga mao'y labing accomplished sa kalibutan sa politika. Sanglit, siya lang ang bugtong leader sa lungsod sa Hilongos ang napili sa pagkabisi gobernador sa probinsya sa Leyte ug napili usab nga assemblyman o congressman sa karon nga panahon nga mao'y labing taas nga posisyon nga nahuptan sa usa ka taga Hilongos hangtod karong panahona. Si Mano Emil dili gyud lumad nga Hilongosnon. Sanglit, si Mayor Emiliano Melgaso nahimugso niadtong Pebrero 8, 1907 dito sa lungsod sa Sugod sa probinsya sa Southern Leyte. Apan sa dihang iyang nakita ang harang lungsod sa Hilongos, nabihag ang iyang kasing-kasing. Nakahukom kini nga dinhinan niya ibukbo ang iyang tanang abilidad. Base sa kasaysayan, si Mayor Emiliano Melgaso napili sa pagkamayor sa lungsod sa Hilongos niadtong 1947. O nga nag-alagad siya sud sa kapin kuwang 20 katuig isip mayor. Atol sa maong mga katuigan, pipila sa iyang nahimo ang kaugmaran sa lungsod, mao ang daghan nga mga kalsada ang gipangbuksan ni Mano Emil paingon sa kabukiran sa lungsod sa Hilongos. Unang pagbukas sa plano sa Hilongos Mahaplag Road. Pagtukod sa nagkadaiyang mga tunghaan, labi na ang mga National High School sa mga barangay. Pagsimento sa kadalanan sa kinapusuran nga bahin sa lungsod sa Hilongos. Pag-angkon sa luna nga gipahimutangan karon sa HNVS. Pagsugod sa trabaho sa tugpahanan, pagdevelop sa atong patalan, pagbutang sa diki sa salog ug ang tulay nga simentado aron nga dili na makahasol ang salog sa pangado-adlaw nga panginabuhi sa mga Hilongosnon. Pag-reclaim sa katunggan kaniadto nga karon mauna ang kahimutangan sa Papasiwa Mamadiwa Daycare Center ug ang pagtukod sa ospital sa lungsod sa Hilongos. Ang maong mga proyekto nga gisugdan ug natapos atol sa pagpangalagad ni Mano Emil mao'y nakapadangilag sa paglagsik sa lokal nga ekonomiya sa lungsod. Ug mao na kini ang giugmad o gipalambo sa mga nisunod niya nga mga lider sa lungsod sa Hilongos. Maisip nga ang mga gipasugdahan ni Mano Emil nga mga proyekto mao'y nakapatukmod kung unsa na kamalambuon ang lungsod sa Hilongos karon. Nitong sayo nga bahin sa dekada 90, sa dihang gisugdan ang paghingaan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos, sa mga pangaan sa mga lokal nga mga bayani o mga kanhi mayor, giingon nga unang gilaraw nga ang tulay sa salog mao'y ihingan pahinungod sa ligasiya nga gibilin ni Mano Emil. Apan, human sa paghihinabi sa mga opisyal sa lungsod ngadto sa mga kabanay ni Mano Emil, nahukman nga ipahinungod sa pangaan ni Mano Emil ang ospital sa lungsod sa Hilongos sanglit. Kini mao ang proyekto nga gibubuan gyud og taas nga panahon og grabing paningkamot ni Mano Emil aron lamang mahatagan og katumanan nga kabutangan og tambalanan ang lungsod sa Hilongos. Ang mga lider sa lungsod nakigtambayayo ngadto sa mga dagkong opisyal sa probinsya, ingon man sa 5th distrito og didto sa hawanan sa Kongreso sa nasod niadtong 1992. Napasar gyud ang usa ka balaod, Republic Act 7321. Nga opisyal nga nag-usab sa pangan gikan sa Hilongos Hospital ngadto na sa Emiliano Melgaso Memorial Hospital. Ang ligasiya ang gibili ni Mayor Emiliano Melgaso o Mano Emil sa Wailalis mao'y nahimong sinungdanan sa kalambuan nga usa sa nakapausab sa dagway sa lungsod sa Hilongos ug labaw sa tanan nakapausab sa dagan sa kinabuhi sa kinabag-an sa mga Hilongosnon. Mahimong dili lumad nga Hilongosnon si Mano Emil Melgaso. Apan gumikan sa iyang dako kayo nga gugma sa mahaltang lungsod sa Hilongos, iyang gipakita ang iyang lig-on nga liderato o gibubo niya ang iyang tanang abilidad ug panahon alang sa kalambuan sa lungsod sa Hilongos. Mayor Guillermo Imong Navarroza,
Si Mayor Guillermo Imong Navarroza mao ang gipahinungdan sa kalye gikan sa kasamtangang ganghaan sa Simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos paingon karon sa municipal gym. Apan si kinsa man si Guillermo Navarroza ug unsa man ang iyang natampo sa mahaltang lungsod sa Ilongos. Si Guillermo Imong Navarroza usa ka lungmad nga Ilongosnon nga nahimugso niadtong Hunyo 25, 1870. Base sa limitado nga record sa kasaysayan bahin ni Mayor Imong, nahimo siyang sakop sa konseho sa lungsod. Nahimo usab siya nga vice mayor ug human nahimo siya nga mayor sa lungsod sa Ilongos niadtong 1915 hangtod sa tuig 1916. Atol sa usa ka tuig niya nga pangatundanan isip mayor sa lungsod sa Ilongos, ang usa sa tataw niya nga nahimo mao ang pag-establisar sa kasamtangan nga merkado publiko sa lungsod sa Ilongos. Giingon sa kakaraanan nga kaniadto dili pa mao ang dapit karon nga nahimutangan sa isdaan ug karnihan ang merkado publiko. Sanglit sigon pa nila nga diha sa sitio Lipata sa barangay Western Poblacion ang karaang merkado nahimutang. Sanglit ang maong lugar dool lang sa dagat ug didto na ang mga mananagat mutumod sa ilang makuha gikan sa laod. Apan sa panahon sa administrasyon ni Mayor Guillermo Navarroza, nahukman nga ibalhin gikan sa sitio Lipata ang merkado publiko sa lungsod sa Ilongos. Gumikan sa nagkadaghan ang mga tao sa lungsod ug ang sugod na nga pagpiskay sa ekonomikanhon nga kalihukan sa sentro sa lungsod sa Ilongos. Hinungdan nga nakita sa administrasyon ni Mayor Imong nga dili na praktikal nga mahimutang gawas sa sentro sa komersyo ang palitanan ng isda. Bisan pa man sa kamungbo lamang sa panahon sa iyang pangatungdanan sa lungsod sa Ilongos. Apan ang iyang nahimong lakang usa sa nag-umol sa pag-usab sa dagway sa lungsod sa Ilongos sa kasamtangan niini nga sitwasyon. Nasayod ka ba nga dihay higayon sa lungsod sa Ilongos? Ug diin duha ka mga tao ang nibarog nga mayor sa lungsod sa susamang panahon. Kana nahitabo atol sa pag-ulbo sa ikaduhang gubat sa kalibutan niadtong tuig 1942. Ug diin giatake sa mga Hapon ang Amerika ug gisakop usab ang Pilipinas. Atol sa maong panahon si Mayor Melquiades Quiades Flores ang himo nga mayor sukad 1939. Sa pag-ulbo sa ikaduhang gubat sa kalibutan niadtong 1942 nisaka sa bukid sa lungsod sa Ilongos si Mayor Melquiades Quiades Flores kuyog ang mga Ilongosnon nga mga insurrektos aron nga makigubat sa mga sundaong Hapon. Samtang nibarog nga leader sa mga Ilongosnon sa patag si Mano Romanico Manonicoy Ruiz. Samtang gisakop sa Hapon ang lungsod sa Ilongos. Samtang nakigubat bala sa bala sila si Mano Quiades kuyog sa mga gerilya kontra sa mga banyaga. Hilom ra usab nga nisignit si Manonicoy Ruiz nga nagpatuo sa mga sundaong Hapon nga masaligan nila siya. Apan sa hilom, muhikom siya sa paglikidar sa mga malditong sundaw nga mga Hapones kung adunay kahigayunan. Bisan pa man sa pag-okupar sa mga banyagang Hapones sa lungsod sa Ilongos, si Romanico Manonicoy Ruiz gibarog og nalipod sa mga inosinteng sibilyan atol sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Og sa dihang natapos na ang gubat niadtong 1945 ni kanaog gikan sa bukid si Mayor Melquiades Quiades Flores kuyog sa mga insurrektos nga mga Ilongosnon og nibalik sa pag-usumer sa iyang nabiyaan nga pangatungdanan isip pinili nga mayor sa lungsod. Samtang hilom ra usab nga gitapos ni Manonicoy Ruiz ang iyang pagbarog isip leader sa lungsod sa dihang natapos na ang gira ug nabalik na ang panggobyerno sa nasod. Ang duha ka mga naasoy nga mga leader sa lungsod sa Ilongos, Mayor Melquiades Quiades Flores ug Romanico Manonicoy Ruiz, nagpakita lamang sa usa ka Ilongosnong mithi ug taras sa way pagduha-duha nga pagtubag sa tawag sa panginhanglan bisan pa man sa dili kasarangan nga kagayunan nga gihadla sa kapalaran ngadto kanila. Mabuhi ang mga Ilongosnon. Mabuhi ang mga Ilongosnon. Ilongosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5
Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilawas, this is 93.5 Marian FM. Malampusod nga gitiman-an sa 93.5 Marion FM ang iyang ikapatuig nga anibersaryo sa pagpangangkanaw niini sa kahanginan dinhi sa lungsod sa Ilongos ug sa mga kasikbit nga mga lungsod sa niaging Hulyo 8 tuig 2025. Way kasudlan sa kalipay ang mga suking tipaminaw sa ilang nadawat nga mga ginagmayng pahalipay sa 93.5 Marion FM nga tag 5 kilo nga bugas humay, mga 93.5 Marion FM shirts, Marion FM mugs, samtang ang Dea Skincare Products ni Ate Miriam nga dungan usab nato nga nagsaulog sa iyang unang anibersaryo ang nisabwag usab og mga whitening soap, mga lip tint, Dea Skincare shirts, lotion ug uban pang mga goodies. Kaninyong tanan among itunol ang way kinutuban namo nga mga pasalamat sa inyong kanunay nga pagsuporta sa 93.5 Marion FM. Usab ang among kinisingkasing nga pasalamat sa atong mga sponsors nga kanunay nga nagsuporta sa Sibianan ug mo'y instrumento sa mga grasya nga ilang gipaambit ngadto sa atong mga suking tigpaminaw. Aquarian Rock Ventures Incorporated, George Sicaan, Klinika Zamoras, Jason's Builders, Atabay Pension, Wave Spa, Irish Purified Water, Planters Marketing, Dawad Construct, Viterbo Architects and Plumbers, JC5 Space Rentals, Sanchez Dental Clinic, Buku, Owen Lights and Sounds, Blue Sapphire, ug ang usa ka Ilongos nun nga dili magpaila. Og di sab na to mahimong hikalimtan ang atong mga partner nga sukad sa pagsugod pa sa atong pagsibya nitong tuig 2021 hangtod karon wa gi paglubad og wa gi paglugak sa ilang pagsuporta sa Sibianan. Hilongos Aggregates, Villa Flores Clinic, Renren and Josel Meat Shop and Grocery, Lulalos Bake Shop ug ang Hillary Department Store. Kaninyong tanan, salamat kayo sa inyong way kinutuban nga pagsuporta. Mabuhi ang mga Hilongos nun. 93.5 Marion FM, 4 years na. Hilongos Aggregates. Magtukod ka maubay? Tambakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagkabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates ano na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karne sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Nangita ka ba o mga eksperto gyud sa paghimo og maanindot nga mga disenyo og plano sa panimay, building o istruktura? Di kalidad nindot nga mga disenyo og pulido nga pagkatrabaho? Aduna nay maayong track record pinaagi sa ilang nagkadaiyang mga proyekto sa pagtukod sa usa ka moderno nga edipisyo? Dili na problema pa kay naa sa lungsod sa Hilongos ang Viterbos Architects and Plumbers ug ang Gawad Construct. Viterbos Architects and Plumbers ug ang Gawad Construct inantigo nga mokulit og mga plano sa modernong disenyo depende sa unsay imong panginahanglanon. Viterbos Architects and Plumbers o ang Gawad Construct mo install sab sila og muayo og mga tubo, pipe fittings og water supply, sanitation or cooling systems. Eksperto sila ana sa Viterbos Architects and Plumbers og ang Gawad Construct. Ana sila nagbase sa Dan Captain de Bilbar sa lungsod sa Hilongos og sayon silang makontak sa mga numero nga 0949-9929-106
Architects. Mahimo sab sila nga makontak sa mga numero sa landline 567-6833 o di ba ka padangati og mensahe sa iyang messenger account si Architect Jomel Viterbo. Viterbos Architects and Plumbers ug ang Gawad Construct, trabaho nga way trampas og siguradong pulido, garantisado. Viterbos Architects and Plumbers ug ang Gawad Construct. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz tamamalit. Lamian, barato, gusto kong init, daling na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz tamamalit. Monay pandesal, Frances Elorde og cheese bread, daling na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontaka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa unsa pa imong gipaabot, adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Ang Villaflores Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga Hilongos noon. Ano na kini state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing unang nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga dunay digital nga X-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak, ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao, kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor, kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capahe o ang medical director sa Villaflores Clinic kasi Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas, usa ka bahandi. Nagsumong-sumong ka na ba o pinangita din sa lungsod sa Hilongos ug maabangan nga Flower Homes Apartment, Charles Dorm o di ba ka commercial space? Ayaw nakapikiha yung kagalingon guys. Ni ana ang tubag sa inyong gipangita. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals, safe, limpyo, hamugaway, adunay privacy, presentable ug accessible sa bisan asang dapit sa lungsod sa Hilongos. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Ayaw kay kog sa pagkontak sa numero nga 0953-109-4210
aron nga mahatagan og tubag ang imong mga pangutana. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Unsa pa imong gihuwat? Kunta ka na kay basig maunahan pa hinuong ka. Ang JC5 Space Rentals anaa nagbase sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral, sa lungsod sa Hilongos. Kunta ka na ang JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Nagkinahanglan ka og hardware and construction materials? Ayaw nag-apikihang imong kaugalingon igsuon. Kay naara na sa RM Espaldon Enterprises. Anaa sila Kuko Lumber, Good Lumber, construction materials, sand and gravel, concrete hollow block, electrical supplies, plumbing supplies, fishing supplies, ug uban pa. RM Espaldon Enterprises. Naa sila tindahan sa daan RV Villa Flores sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka lang ang numero nga 0932-592-8323. Naasab sila sa lungsod sa Matalom sa Barangay Caridad Sur. Kontak ka lang ang numero nga 0917-302-5550. Ug ingon man dito sa Barangay Bambahaw sa Dakbayan sa Maasin. Tawagin dayon ang numero nga 0942-791-3303. Samtang perfect kayo alang sa family outing ug relaxing. Ang Jokrans Floating Cottage nga nahimutang sa Barangay Caridad Sur sa lungsod sa Matalom. Para sa reservation, tawagi ang numero nga 0942-368-0401. O baka padangati silang mensahe sa ilang Facebook page nga Jokrans Floating Cottage. RM Espaldon Enterprises and Jokrams Floating Cottage. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom ug uban pang mga panginhanglanon sa pagpanguma o pagtikad sa yuta? Ayaw nagpangita og lain pa. Kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan sa fertilizer, agrochemicals ug sa high quality seeds. Ania na ang Planters Marketing. Hitsas o kumpleto sa mga ekipo, abono, binhi o uban pang mga kagamitan sa pagpanguma sa presyo nga kaya-kayo ninyo. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa daan RV Villa Flores sa lungsod sa Hilongos at bang sa LBC. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Malampusod nga gitiman-an sa 93.5 Marion FM ang iyang ikapatituig nga anibersaryo sa pagpangangkanaw niini sa kahanginan dinhi sa lungsod sa Hilongos ug sa mga kasikbit nga mga lungsod sa niaging Hulyo 8,
tuig 2025. Way kasudlan sa kalipay ang mga suking tipaminaw sa ilang nadawat nga mga ginagmayng pahalipay sa 93.5 Marion FM. Nga tag 5 kilo nga bugas humay, mga 93.5 Marion FM shirts, Marion FM mugs. Samtang ang Dea Skincare Products ni Ate Miriam nga dungan usab nato nga nagsaulog sa iyang unang anibersaryo ang nisabwag usab og mga whitening soap, mga lip tint, Dea Skincare shirts, lotion ug uban pang mga goodies. Kaninyong tanan amo itunol ang way kinutuban namo nga mga pasalamat sa inyong kanunay nga pagsuporta sa 93.5 Marion FM. Usab ang among kinisingkasing nga pasalamat sa atong mga sponsors nga kanunay nga nagsuporta sa Sibianan ug mo'y instrumento sa mga grasya nga ilang gipaambit ngadto sa atong mga suking tigaminaw. Aquarian Rock Ventures Incorporated, George Sicaan, Klinika Zamoras, Jason's Builders, Atame Pension, Wave Spa, Irish Purified Water, Planters Marketing, Dawad Construct, Viterbo Architects and Plumbers, JC5 Space Rentals, Sanchez Dental Clinic, Buku, Owen Lights and Sounds, Blue Sapphire, ug ang usa ka Ilongosnon nga dili magpaila. Og di sab na to mahimong hikalimtan ang atong mga partner nga sukad sa pagsugod pa sa atong pagsibya nitong tuig 2021 hangtod karon wa gi paglubad og wa gi paglugak sa ilang pagsuporta sa Sibianan. Hilongos Aggregates, Villa Flores Clinic, Renren and Josel Meat Shop and Grocery, Lulalos Bake Shop ug ang Hillary Department Store. Kaninyong tanan, salamat kayo sa inyong way kinutuban nga pagsuporta. Mabuhi ang mga Hilongos nun. 93.5 Marion FM. 4 years na. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marion FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marion FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marion FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marion FM. Ang oras sa 93.5 Marion FM, alas 10:14. Hilongos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hisgutanan nga may kalambingitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Mga igala, kumusta? Madong good morning na po, Hilongos! Welcome, 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 welcome! Sa lain o sa itong papanag-uban sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon, Hilongos atong lungsod, mga igsoon! Hilongos atong lungsod. Naginaw kung ikaw na mapipinalangga. Sangan sa kitibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa ito pinanggaon, manggihon-haon nga pangabaga samahan sa lungsod sa Hilongos, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Ikaw ang akong inspirasyon. Sangan usab sa itong buotan nga mahan sa lungsod sa Hilongos,
Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sa gihapon, kini yung bus kalagan sa kanginan. Ang inyong amigo nga way paglupat. Ang inyong amigong bungoton. O di na bungoton di ay. Nasipot tira ko yung maging doyog kay pinanggahang sa tagarang untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Kabuntagon kay sunang kong hilangos doon. Dinig adlaw mga igalaga Bernes. Katapos ang adlaw si Manas ting trabaho. Adlaw Bernes igsuon ko pizza. Uy, 25 na sa buwan mga igalas Hulyo tuig 2025. Kumusta na ikaw karon? Mahal kong hilong. Kumusta to mga soki nga mga tigpaminaw? Paminaw to nga nakamuniha karos ka piskay, kadasig, iman ka, maya. Hinito pa panag-uban mga igala sa tulumanon ang inyong tulumanon. Hilungos atong lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Hilungos atong lungsod. Kumusta man mo karong buntaga? Sama kainit mga higala sa adlaw ang mga lantogi karon og mga sinukluig argumento sa mga social media. Laban diri, laban dito. Ano man laging ato man ng pildihon sa istorya, pwede man din nasumbagadon da ekono? Aray! Alegre. Pero tataod na ko i-istorya ninyo ha. Bali nito istorya ninyo, bali. Bali. Ay, basta nagkana mo na nanaw na to karon, oy. Sa may naadi ay. Aray! Ha? Oy, Pistas Talisay, all roads lead to Barangay Talisay. Barangay Talisay. Aray! All roads lead to Barangay Talisay. Si Remira bag ilang sonata gabi sa ilang gym. Ako po baga mga tagak agtaya sa ilang atom sa ilang gym. Dahono ka ng Jeremy. Ramsa mangoy nga na nasa una pero kanang Ramsa brand bangon speaker. Pero ate tawag sa una, uy Ramsa, nindot ag disco ron sa Pista Silungos kay Ramsa. Ramsa. Asa ka sa? Brand na si speaker, oy. Di mo to, ato no lamang mo. Ang nagsulti pa ka doon ni ana, no? Gawas nga nanas libro nga brand na si speaker. Hingsulti ka na tag-ija sa Ramsa. Iyo ka kung si Alin Rioma, di ba ko na Ramsa kay brand na si speaker na Ramsa. Si Rimina, oy. Pero ato orang jiran orang gidanas-danas na to nga Ramsa. Kusugar mas dahonog sa baho sa kuan si Remy gabi sa Talisay. Ang pamina to natangtangan to uskar-uskag at top adto. Aray! Ay, what's up? Good morning sa mga taga-Barangay Talisay, ha? Good morning, Ma'am Training Sarate. Konsenyal Trinidad Training Sarate. Taga-Talisay na. Bukas maghang ilang bultahan karong udtuhan, no? Aray! Ilan? Nala. Ay, alas 10:20. Uno naman dees kabuntagon. Dali oras. Oy, nala. Wa tayo daghang intro. Commercial ta dito. Tunggara makating, anak ka sa deder. Uy, nagtanaw na to ron bigla ang atong pinakadako nga big boss. Ha? Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Dapat daghan nga man ang tanaw diri
Daghana bag mga kinsa man ni sila bi? Titing Monro Pilias. Aha. Dakong happy birthday. Stilan. So Bilyar. Stilano. Porbida. Wa mo lami ako re mong grito glingo no. Aray! Ako so lami. Lami. Kaya ngay. Hala, ito sa kahapon na ito mga galang adlaw ha. Oh, gisubhan kay suonan ang usa sa labing dako nga usa sa mga dako mga galang nga kalambuan, magdugang kalambuan din sa ato sa lungsod Silongos. Dito sa per area sa atong Baywalk area. No? Kay kagahapon adlaw gisubhan mga higala ang pagtukod sa usa ka grandioso nga hotel. Aray! Aray man. Usa nga grandioso nga hotel mga higala nga pagatukoron dinhi sa ato sa lungsod sa Ilongos. Diha gyud sa baba mga higala sa ganghaan sa atong lungsod, da sa baba gyud pantalan. Oh. Siyaro og na biyahidor nga mahimisik kato dihan napitano. Wa na kato dili mahimisik oy. Ha? Ido-do na ko kato na no. Kuan god, ag baba ko katud mga higala sa atong pultahan sa lungsod sa Ilongos gikan sa laing lugar. Nagimbudo katud ang mga pasahero. Wa na mahimisik na ini. Dito gahapon itambong mga higala sa pagsubo si ang atong amahan sa lungsod sa Ilongos, si Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Wala kay ba mo kinsay nagdisenyo ni ana o kinsa pa mo trabaho ni ana? Ha, may lain pa ang Viterbo's Architects and Plumbers. Mo'y nagkulit mga higala sa disenyo na nagmaong hotel. O niya, ang mo trabaho po na si Architect Jumel Viterbo. Huwag dapig-dapig, aho ko ng igso ko. Ako ko ng igso, pero naroon din bagong input pero ako nakuha din sa kanabuntaga. Tinood nga hing volunteer si Harry Rocky mag ground girls sa sangka nila ni Busted Duterte og ni Torre. Aray! Tinood Busted Duterte. Hala. Mao man ni karon ang gigugubtan mga higala. Ha? Mao man kadto gigugubtan bitaw sa una bitaw sa Children's Park. Oh. Wa magagobot sa mga kumitay-kumitay, dakop-dakop, wa magagobot. Kanang nay magsumbagay kana. Aray! Kanang nay magsumbagay mo nay klarong main event. Ha? Sabi ay. Matod palagi ni Senador Ping Lacson. Nga kini murag yun ay buot naman ng kalakihan eh. Ha? Wa naman ka doon ni buot ng kalakihan eh. Ha? Ni kuan ko sa taba. Ang ato bitaw mga igalang level ba of argumentation. Hing pa us-us na katog maadso. Ha? Hindi pa us-us na katog maadso. Ang nakangilad pa katog niini. Kay naapa katog magpaila mga igalang labing lantip sa labing ubos mga igalang nga klase sa argumento. Aray! Ano? Kanami tawag ingon nga wa lamang kakasabot. Kanami tawag imong hatagan mga igalang laing hubad. Laing hubad beyond the norms mga igala of human experience. Oh, laing hubad ang usa ka naturalisas mga kita mga Pilipino nga ug laki ka, laki do ka. Ha? Di ka matawag puting itlog. Aray!
Ug naay manghagit, hikap dunggan be. Oh. Ang atong naturalisa, ang manghagit way katarungang dili musukol. Di ba? Muna'y naturalisa sa human experience nato mga Pilipino. Oh, ikaw man ang hagit. Wa kay katarungan nga di ka musukol. Samot nag mo kita si ka kondisyon nga ladyo oras tinuod. Aray! Ha? And no amount mga gala ang philosophic or kung asa ba kanang Socratic method ang philosophy. Ang magka-justify mga igala nga balihon pagkasod nga inisog di kuno ng istayla. Ha, igod. Ang di mo sukol mo na isog karon? Ha? Pagkaroon buntaga atong balihon. Atong balihon. Kay makita magkundo na ito nga kanang bitong level of fanaticism ba? No? Nanuhot-suhot na ito mga gala sa atong moral fabric. Ang level of fanaticism na to nanuhot-suhot na sa moral fabric sa atong komunidad. Ha? Nga, ug mag-involve gani ining ahong mga idol, bisan pag moingon ning ahong mga idol og bisan pa moingon ang mga kontra og puti, basta iyon ahong idol itom gud na. Bisan pag puti ng blackboard. Oh. Nga naman, akong idol lang ginag-ingon. Laliman, kay spoko ni mo ka na. Aray! Karon, hingsangko na ta mga higala sa diskusyon ng ito sa sinumbagay. Gawas pa ni Ana, hing-evolve, no? Nahimo ng philosophic, na karon philosophic. Nalabay, philosophy beyond. Philosophy behind the setting of conditions. Naana ko no high philosophy. Pastelano. Unsa mo sangko ra bata mga galas nga wa lamang kakasabot. Be karon ato sabto ni be. Oh. Ag napatik mga galas mga balita mao nga si Bastid Duterte. Bastid man Bastid. Si Bastid Duterte, acting mayor Cruz Davao, maoy ni hagit og sinumbagay kay matod sa kayam ko na ho ba? Ha? Karon ang Chief PNP, PNP Chief si General Nicolas Torre, kini po laging mga masa ko sa media nga maghatod-hatod og istorya. Aray! Di maguntat na mayon ini ba? Wa pa ni maghatod-hatod og istorya. Sabungon mo ko ng mga tao. Oy! Ano mo po ganun? Ha? Ihatdan si General Torre istorya to. Oy, sir! Bagay ko mo, sir! Dapat muda paghulog. Sukul sir, sukul sir. Sukul sir, sukul sir. Di ba ang labing taas mga higala nga opisyal sa usa ka syudad o ang labing taas nga opisyal sa kapulisan sa nasod? Oh. Magtigi. Lupit pag sangka man ni Pacquiao ni. Muhuno ang ang kalibutan sa tanang Pilipino ini. Kung kaniadto sa prime mga higala ni Manny Pacquiao, iligsakad das ring, why is not sir? Wa mga higala tulis, why krimen mahitabo? Kini posible, why mo ginhawang mahitabo nini? Aray! Posible, during sa duration mga higala sa, madadson mga nila sangka ha? Atol sa duration silang sangka, posibleng why Pilipino mo ginhawa hantod mahuman? Aray! General Torre po ding tubag. Sige, larga! You would not expect magagala high officials ba? At that level ba? Nga, sa kataas magagala sa ilang mga posisyon,
Ada anam lang ang Duterte mga bastardo mga Duterte. Di maganing magpangikog mo istorya patay ka na bakang sumbagay. Ha? Wa maganing meter mo istorya patay. Linong buay ko. Ha? Makigsabot og hitman wa magani limit kini pa kang sumbagay ra. Daan na mga doon sila. Oh, Jesus marusip. Motuog ka nga ang usa ka taas opisyal sa kapulisan mo go down to that level. Matod pang Senador Ping Lacson. Kuan kanang as a PNP chief di ko tani mo angay buhaton pero murag dili magunay as a PNP chief. No dili usa ka opisyal nga insulto. Whether sayop mga higala ang iyang tubag o dili, it's up to General Torre kay isisaman mga higala ay gihagit. Oh. Di ta makaingon nga sa job siya, nga nung hingkuan siya, siya may gihagit na. Nainsulto ko ng tao na, kamo kunoy na naon, be. Lagi magbungmong Marcos mo nga, bisa ipamatay na okay ra. Aray! Oh. Jesus, kay kuan po ninja, gisakjan. Gisuklan, sige larga. Huwag man taon, magdahong bastid nga mo inatos Torre. Kay sa Davao, kada hagiton, wak mga mo palag. Sumagod. Sumagod, be. Kinsa mo kuno taga Davao, nga himpalag ko nila, be. Ha? Wag ay kapalag, mga bouncer sa bar, katong gidukol-dukol ni Paulo. Pulong. O di mo mga bouncer nga dago kasog lawas, wag ganing kapalag ni Pulong Duterte, gidukol-dukol, ang katong usa ka, kuan, bugaw dito. Oh. Unsa kay di na maguni Davao ra tibok po ng Pilipinas? Ha? Dan na mahimpalag. Karon na magsumbagay sila. Hingsanong si Torre nga sige larga ingos basti. Muran mahinod si Cesar nagihagit hinaon. Mosugot ko sumbagay ta basta magpadragti si Marcos. Aray! Simple ra kadto ka logic. Oh. Manny Pacquiao versus Eric Morales 3. Katulo o kaupat silang away no? Oh. Dapat trilogy, trilogy sila si Marquez may kaupat. Oh, kaupat silang sangka. Katong Manny Pacquiao versus Eric Morales. Magsangka sila. Ag magpa-drug test si Freddy Roach. Aray! Ha? Diyon sa may naturalista na itong mga Pilipino. Sa Children's Park kanyanto, sa kultura sa Children's Park kanyanto, oh, mailugan ganing ka sa swing, di na kakapuli, sumbagay na doon na. Kalo, makadukabay, di makapapuli, bagay ta. Og dito masukol, aw maajo. Og masukol to, masugama ka. Wa kay katarungan karon nga di ka musukol kay ikaw may nanghagit. Aray! Ha? O na naturalisa sa human experience. Oh, ang nanghagit, wa na kay katarungan nga di ka musukol, ikaw may nangisog, ikaw may nanghagit. Hagit-hagit ka, di ka musukol, ikaw na hindi musukol. Oh. Ang imong graceful exit ana mugsitar ka kondisyon. Sitar ka kondisyon. Pero ang nakangislin ini kay halata ra kaadyo. Ha? Halata ra kaadyo. Pinaisog nga tubag pero di ay ultimately og imong tan-aw lagi mo ang picture. Hintalaw ko di ay. Hintalaw ko. Aray! Ha? Kung saan mo na itawag niya mo ng usa ka mga igala ka, kini ang impossible condition na aman na sa revised penal code, ha? O sa civil code. Oh, impossible condition. Kung saan mo na? Ini sa condition mga igala, usa ka kondisyon nga beyond the control sa tao nga gi-oblige sa kondisyon nga mahimo. Hilumos atong Kung sa lungsod. matabuti pasabot. Mugsital ka kondisyon. Example, si A. Si A,
makig sinukbagay gihagit ni B. Si A nisugot sa hagit ni B. Karon na gibati magkalisang si B. Niingon sa, sige, lahos na sumbagay. Pero kinahanglan sa nga si Ja, magpa-practice sa ni si Ja. Yung ano bitong tanang-tanaw sa itong away, magpa-practice ni. O di na practice, di ta malahos. Inisog ko duhay nga tubag, pero sa tumatotal, graceful exit good nga dili graceful. Chicken run. Kung sa mga tawag di ba na? Chicken run. Chicken run. Imposible man ang matuman. O, ang kondisyon ni mong ihatag ito ni General Torre. O mo ingon di kay maghubo ka tanan Torre. Kana, dili na impossible kondisyon. Kay mahimo mo na ni General Torre. Pero mo ingon ka nga magsumbagay, sige lahos sumbagay. Pero unsa nag magpa-practice ni siya? Uroy og dito sa practice na pa mahimo story. Aray! Mo na kondisyon nga imposible. Imong gisanguna ng kondisyon ang usa ka tawo sa butang nga dili mahimo ni sa kay third party ang mutuman. Ay nga ka mo Marcos, may labot na honin sa uroy diha. Sa uroy dito. Malapit na mapiksan mo ko nito away. Wa mo liwat si Bastid Duterte sa isang amahan. Oh. Suma, kapila mas digong mapakong mga higala sa isang mga kuan. Isang mga istoryang why limit. Kapila sa pakong, jet ski, bank account, oh. Kapila sa pakong, kadaghan sa pakong sa isang mga panghambog ng mga istorya. Oh, kato pang China, di, trust me, maniwala ka. They will not build anything there. Maniwala ka. Jet ski, maniwala ka. Sus. Pag-abot na sa panahon, naniwala naman ang gago ulul. Aray! Kanto may graceful exit. Ha? Kanto may graceful, imong gihimong clown ba ang sanong sa imong hagit. Pero si Basti Duterte wa makataon, hilaw pa. Di ba ka makaimbusar mga higala o kondisyon nga to sa katao nga dili ni sa matuman. Nanay mahimo story og di mangihi si Bongbong Marcos. Nasi mahimo. Karon atong balihon. Ani? Unsa kahaog si Bongbong Marcos nang hagit mga higalang Bastid Duterte? Aray! Unsa ka ba o si Bongbong Marcos mao mga higalay nang hagit ni Basti Duterte? Ingon Bongbong Marcos, lamis bagod to ana. Kaya ka na ako ba? Tinuod na lamig yung taon. Inastig ba no? With matching tattoo. Pero Bongbong Marcos, ingat Bongbong. Oh, Bongbong Marcos. Mi ako ta, bagay mo ta. Bagay ta Basti. Karo bangos Basti. Sige larga. Bangos Bongbong Marcos. Paihiya sa Sariroki. Aray! Ha? Musukol ko pero paihiya sa sari. Aray! Bebe. Poslan man nga hingsod na sa ining ubos ka itong klase sa argumento. Atong lipong nagunan. Atong lipong nagunan. Ang kining mga argumentos, mga
philosophic Socratic nga ipagawas nga epic saga ang kinabuhi ining mga Duterte. Dili ra mga epic saga, epic fail. Oh. Ato lagi balyon, si Bongbong Marcos ba nang hagit, hingsanong si Basti. Oh. Karon si Bongbong moingon, oy paihiya sa nasari usot ang sumbagay Basti. Kung di na sa mangihi, di ko sokol. Oh. Di ba ang mogawas niya na pagkatalawan ka to dining Bongbong? Wa ka to hinungdan ni Bongbong. Aray! Forbida ni mo bong, wa ka to kay iro bongbonga ka. Oh. Malong-maloma ka, di ba? Because by nature, mo na mga igala, mo malagi na, kuhan ba, kanang law of the street ba? Ha? Law of the street? Sumagod. Kisa may nanghagit din niya mga galang wa nga ligtalawan sa dihang hiwaan sa musukol. Ha? Pero believe ko ining mga dumadapig, no? Ha? Kay mukalit lamang sila mga gala pagka brilliant minded. Ha? Mukalit lang mga brilliant minded nga kanang philosophic na kaso dating ba? Ha? Philosophic na kaso ang dating. Lima kag kutihuon ang matag litra sa mga manggawa sa baba ni General Torre. Hatagan mga igala og laing kahulugan. Still ano? Madugay ini og kining 1 plus 1 og moingon nilang 2, madugay 2 na kadto, 3 na kadto ning 1 plus 1. Ano manggod na? Oh. Tungod kay ang inyong idol may na involved. Bahala pa lang yung si mahitabo, basta kay among idol, dito na mahitabo nga sadup sila. Amo ko ng idol good. What if lagi itong balihon ang istorya? Si Bongbong may nag-ingon. Mao mo pong kahana bang haygala ag kinibang dagan sa argumento ining mga great defenders? Ha? This is a classic example ba? Kung sa takamatang mga higala sa komunidad karon. Ha? Nga, even to the smallest detail, smallest issue. Wala ko rin lami. Hisgutan pa ko na rin ng sumbagay mga binata naman ha? You do not want to go there? Ha? Sa kada ko sa problema mga higala sa Pilipinas nga way klarong rumbo. Ang nagliyo-liyo karon sa mga balita, sige, naglanlain lang ang headline, kini ilang sumbagay. I mean, wala nga ito tayo. Gipulan tas mga dagong problema ba? Ano nga gagmay po? And even, ining labing gamay o labing wa na ka ito hinungdan mga higala nga lalisanan. Di pa ka ito magkasinabot. Ha? Di ba ka ito mga igala magkatunong? Oh, madugay di mo sangkot as lali sa agsagbot green ba o blue? Madugay ini kasi mo ingon nga blue agsagbot. Under pa niya sa administrasyon sa Uniteam pa niya. Uniteam pa ni. Kung saan na naman kahagawa ni mag-Uniteam? Diba, this is a kind mga galaab society nga grabe na ka-polarize. Grabe ka-polarize. Because of personality-oriented lagi gito ta. No? Kay ang mga kinibang fanaticism, dili ka mga higala makatimbang-timbang na, di na ka mutanaw o natunong pa ba ni? Wa na ba ni matunong? Tungod kay you would try to project these people as immaculate. Ha? Kining mga tawhana nga ulay. Kining mga tawhana nga nagsakripisyo para kadto sa nasod, wa sila'y buling sa sala.
which is not true. Hilumos atong lungsod. Which is not true. No? Kinsa mo yung tangan si piloto ha magyala diyan gobyernong wise ha? Ha? Ang nakangisli magud ini kay ang kining ilang mga propagandista, they try to, and they have been successful ha so far. Kining ilang propaganda machine, they have been successful mga gala to divide this country. Hilumos atong lungsod. Nagmalampusong gusto ni kining mga vlogger nga mga malotikiya. Oh, nagmalampusong gusto ning mga kagwangan eh. Nga there is now a great divide. Bisan palagi mga galag usa ka kulor tong lalisan at usa ka kulor tong tanawon diha ug moingon ning mga tawanan nga laing kulor na bisan kog puti na moingon ning mga tawanan nga itom mukalawat na lamang ta. Kay lagi atong idol ang nag-ingon. Inana na kagrabe mga igala ag level sa atong polarization. No? I mean, naunsa naman taon ta? What happened to us as a country? Ha? There is an irreparable damage mga igala sa atong social fabric. Una, kanang pagpakanormal nato sa pagbinastos. Ato nang gipakanatural, ha? Gipakanormal nato ng patay. Ha? Atong gipakanormal lang pag-ihaw og tao, labi nang atong tan-aw sagbot sa tilingban nga way habas. Oh. Ay, hipusa na. Ato nang gipakanatural, ato nang gipakanormal. Pero ang atong mga idol gani maigo og balaod, dadto tag ingon hustisya. Due process, rule of law. Nganong na naman ta mga higalay selective nga pagtan-aw unsa ng hustisya? Tungod dis atong pagkabuta. Ha? Tungod sa atong pagkabuta. Nga wa lang kutob sa mo hatag mo kahan ba kritik ba? Oh, og mo kritik ka ining pamilya ha. Kontra ka? Suma musumbalik na mo nila tanan ilang mga istorya. Si Sara Duterte, sige lamang sa mga ilang statement nga ang gobyerno way gihimos baha. Ang gobyerno naguan. Time para good. Is she not the vice president of this country? And if she is, because she is the vice president, then therefore she is part of government. So mag-ingon ni nga ang gobyerno nagpasagad sa baha, usa po just nagpasagad sa baha. Hilumos atong lungsod. Nga naman, because she is part of government. In fact, she is the second highest official of this land. Ha? Binta tingalig NGO ni si Ja. Ha? Tingalig NGO ni Sara Duterte. Kay, makaingon ka ba yun? Ang gobyerno, ay kuha. Ha? Ang mga otoridad, tayo parang ikaw, usap sa kaniha. Di ba? Ikaw mangani usap sa mga nakong gasto. Nakakan sa kagasto ko kay Agi. Nagmalampuson maguli ilang style ba sa kinibang politics of disruption. Politics of disruption nga gubuton sa daan kana bang controlled chaos ba? Oh. Lubugon sa niyo mga kinagtubig. Inikalubog na sa tubig. Aw. Ikaw mo gawas nga maras bida unsag imo nang malinaw ang tubig. Ha? Imo sang lubugon, ala, imong lubugon pa kadto ang tubig. Pagkahuman, ikaw ang mugawas nga maoy manununda kay imong suwadsan sa pagpalinaw ang tubig. Aray! Muna the politics of disruption. Sumago karon o. O mamingaw na gani sila, they will try to be relevant.
Paita, no? Naghampag mga i-instigate, mga gala, i-gaslight ang ilang base followers. Kinsa man yung base followers nila? Ang mga nahiluan pag-adro sa ilang propaganda machine. Ako nagtuo bitaw ko nga, nagtuo na mga ko nga ang nakapadaog ni Bongbong Marcos ang mga Duterte. Ngano man, kana ko karon nga nagmalampuson mangyapon nga napay dako mga galang suporta ang mga Duterte pinaagi sa ilang propaganda machine. Oh? Sumaka pila nag-ili si Bongbong Marcos og PCO. Ngano man, di sa kapiog sa puwersa sa propaganda machine sa mga Duterte, they are still a force to reckon with nga unta sa kadaghang isyu nga bato kadto nila o na with all of their armaments as president of this country, as the most powerful man of this country, naanimutan ang resources. Gigamit ko ng digong sona, papreso kay Leila Dilimba nga senador, napapreso niya. Pero Bongbong Marcos nga mo ay pinakahaon nga tao karon sa Pilipinas, still ang isang mga kontra nagsigipagpanikad. Di sila kapildi sa propaganda machine sa mga Duterte. Therefore, ang kapadaog kato din dyan, ang mga Duterte nga mga propaganda machine. Because grabe ka sila budag, hulhog, oy. Ha? Kanamang pag-gaslight kato di mo mga galas mga tao, pagpasuko ng mga tao, hala ka dun. Oh? Pastilan. Agaw, pangutana ba? Human yung tanan. Oh. Nakakaon na ta? Aray! Sa mga panatiko. Oh, wala ka nun na. Sige na mo nag-inday-inday. Ay, paragon sa duro nitong laban ining mga tawhana. Makapanyod to katakarong alas 12. Aray! Ha? Ay, naman na itong former councilor Mangila sa itong lungsod sa Ilocos. Ang atong the undisputed former councilor Chris Toto Boyong. Salamat, Sir Boy. Wah, mga tutok ko magsaba-sabain. Ano makahibaw man mo? Jim Bamix Casinilio, ang amigong pariner. Tilado. Uy! Adios. Alas 10:54 naman. Ilipat-lipat ramang ko ninjo. Aray! Ato sa nipalotson kining atong mga importanteng mga small business. Uy! Saba ano sa ni Mama Poreng og ni kuan ini. Manonistor. Mo balik pa ta mga galaw, balik pa ta man lamang ni. We will be right back for more. Promise. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontak na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake, ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o? Bisan unsa nga unit, why limit? Why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Ananhimutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak ka lang ang General Manager nga si Shubert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumay Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, o ang nagkurog-kurog pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw matag adlaw Birnis? Mimumay Eatery and Catering Services.
Anan himutang sa RV Fulache Street, doon sa eskina sa Camano Vidal. Ug naasab sila isang nga tindahan sa barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimo Mais Eatery and Catering Services. Alang siya mga order, kontak ka lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimo Mais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Kung nagita kag mga bisti sa bisan unsa nga okasyon, sa kaya kayo nga presyo, anaara na sa IV Ghost Ukay-Ukay. Naa sa building sa Merkado Publiko sa Kalye Kanunay o sa CV Alcuino Street tapad sa Chooks to Go. IV Ghost Ukay-Ukay. As low as 10 pesos, mahimo ka nang makapalit og mga sinina alang sa kabataan. Costume sa mga superhero, Amerikana, gown, branded nga mga kasunis maong, shorts nga bakigol, salikos mga dagog lawas, polo, long sleeve, kurtina, habol, punda, bedsheet, mantil ug uban pa. Adtuan na ang IV Ghost Ukay-Ukay. 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 This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marion FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marion FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marion FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marion FM. Tutag na alas 10:58 na sa Kabuntagon. Balik na mga hayas sa papanag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon, hilungo sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning, Pag-usab, Hilongos! Welcome back mga higala sa hinapos ng bahay sa papanag-uban sa Tulumanon. Sa gihapon, padayon ko mo nagpaminaw ni Obos Galagas Kanginan. Ang inyong amigo nga di nabungoton. Nasib mong tira, Kobyo. Tuagi daghang sudan dito, ting. Ato ilani, Kapitan o Minanina o Kuntihal Training Serati, tinood na. Ay, salamat ito ni Nanina dito o gabi. Salamat ka ito Nanina. O sa Tibok Amelia ni Kapitan. Kumusta na ikaw? Di naman lamang kumananghin mo dito naman lamang kong tambong. Dito yun, ay nagahapa-hapa sa baboy. Nag-uol lagi ko kay dito man si Mama Roja Flores o si Sir Manuel Flores nagkauban ng lamisa. Gamay naman numista, gamay ra bisita. Nanahang sudan Sa akong Pudbidan, gibati ka doon ko kaguol tao. pagtuman sa mga pangarap Gibati ka doon ko kaguol, Sir Norman Flores. sa mupai Ngano? Bida, mapasigar gamay ra nangaw na mga daot ra mga doon ni. Aray! O sa man mga daot ra mga mo hilabot ni mo naning kamot sa taong ko. Ako sila mang di-focus nga akong kagalingon. Ako ba, dili sa nag-inulit ko, no? Ako ba, concerned ba ko ba? Nga na yung mga pagkaon, nga mga daotra. Oh. Eh, agitodlo sa mga katikista niya, to ka nang mag-usik-usik ka pagkaon. Ay, makagaba ba dyan, ha? Makagaba na, oy. Ha? Pagkaon mo na sa tao, good. Imagine na nagdaghang tao, tibok kalibutan, way kaon. Hindi ikaw na nag-usik-usik ka, makagaba na, oy. Sa man ng mga amigo, di ko gabaan sila. Aray! Ako
ko mahingawa ka to mga daot rin mo na laptan lamang tao. All roads lead to Atbang Sintirisa. Uy, adios. Nagsugod ng krimen. Ako may mga pikin ini. Pagkakami ko, Alfred Vargas, Fred. Batang good morning, Fred. Nadinggoy naman tayo, Fred. Nadinggoy naman tayo. Nala, oy. Nala, sali pa ta magbuwag-buwag sa Waikos Mod. Kuan? Pagote nga mo, great ko og happy birthday! Happy birthday! Sa ahong asawang Baji. Happy birthday! Happy birthday sa ahong asawang Baji. Jovi Aproda Cubio. Happy birthday! Huwag kaon, maningil pa ta. Maningil pa ta. Musong ko pa ta sa ato rong kuan, kasi ang gipang binlag mga resibo. Ako sa ramon itong buhok na epon. Huwag ka, uwa pa lagi! Ito, happy birthday sa asawang Baji, ha? Dongan magkundi na mong birthday. Ano tunong po niya mga birthday, oy? Ako, ang asawang Baji, dongan birthday. Agapong kabataan, doha ka buhok, dongan pong birthday. 26 Nobyembre. Ingon sila nga, maadso kay minus o gasto, asa kanos. Ano naman di mo minus, lagi nga wa man kasi kagasto po. Nala, oy. Ang importante nga tibok barangay naghikay sa Pisa 25, talisay. Salamat ito sa nanyo mga negret. Igso, Mel Viterbo, good morning, so. Awate igo manghigalang panahon. Hindi lamang mapupos na lagi ng adlaw. Matapos na lagi ang pizza 25. Hindi lamang. Ang ni John Perez pa niya to, lilipas din yan. Nalato na sila. Tangan mga kinibok ang puwersa. Sa 93.5 Marion FM. Sangan sa ito pinanggaon maghiunonaon ng pangabaga sa Mansa Lungsod sa Ilongos, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa satong buutan ng Mansa Lungsod sa Ilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini yung boss nga lagan sa ngina. Ang isang amigo nga way paglubat. Ang isang amigo nga dili na bunguton. Najib Montira Cobio manamil itong moingon. Ang katarong o ang kangayan magpabiling idlas ka na kung dili pagitaon sa katawhan. Hilumos atong lungsod. Adto na Minoy! Kaya salamat sa pagtubay. Adto na sila. All roads lead to Barangay Talisay. Pasok, good morning Hilongos. Soar high. Hilumos atong lungsod.